Γιατί εντάξει, σε μια χώρα σαν αυτή, οικονομικές κρίσεις κλπ, θέλει επιβίωση. Το θέμα είναι όμως ότι να υπάρχουν και προοπτικές που είναι σύνδεση, είναι συνδεσιμότητα, μάλλον είναι κρίκος. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν προοπτικές, δεν υπάρχει επιβίωση. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι οι γενιές, βέβαια, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Θεωρητικά όμως θεωρώ μάλλον ότι και η κοινωνία σε πάει πίσω. Οι άνθρωποι είναι λίγο στενόμυαλοι. The difficult challenges facing young people today is probably getting jobs. I mean, in this country there's hundreds of thousands, not even millions of people that don't have jobs. And it's a scary thought to think that you study for all these years, get a degree, and then you just sit at home. If I sit around, I'm wasting my time. But I feel like even if I'm looking for a job, I'm still wasting my time. So I don't know what to do anymore. I haven't got high hopes, so I'm probably going to leave and get a job somewhere else in another country. I think a lot more could be done because we are the future, and I don't think enough is being done to support us. It's hard to look for work. You can get a couple of job interviews, but it's hard to get someone to take you on, especially if you haven't got a degree in it, which I don't at the moment. But I'm looking to build up the CV in any sort of way that I can possible. Décadas de crecimiento económico en España nos ha llevado a que los jóvenes no tengan ni empleo ni futuro y a trabajar más para producir más, sin caer en la cuenta de que a lo mejor consiste en que trabajemos todos, aunque sea reduciendo la jornada laboral. Para muchos españoles se ha acabado la fiesta y la fiesta se ha terminado pues saliendo a la calle y apoyando lo que se llama la Spanish Revolution, que simplemente pide una democracia real ya. El desafío para mi generación, de verdad, por ahí la presión que tiene uno de ganar guita, de tener un lindo auto en el futuro, de casarse, de llevar una familia, de viajar, de esa presión que tiene uno de ser cosmopolito en todo sentido de la vida, cuando las cosas se nos dificultan, es difícil. Estoy como un poco perdido en general así y por eso el futuro está todavía como muy incierto para mí. It took definitely a toll on me because you're graduating from a good university, you passed with flying colors, and yet you don't have opportunities. There you tend to wonder what went wrong. Pues en el paro llevo actualmente 6 meses y al principio, pues bueno, cuando terminé con mi último trabajo estaba bastante ilusionada porque nunca me había costado encontrar otro. Pero pasados 3 meses ya me empecé como a preocupar porque no encontraba nada, ningún tipo de oferta. Makanya mahasiswa terkenal dengan lulusan yang kutu loncat, tidak punya kredibilitas yang baik dan sebagainya. Oleh karena itu 3 faktor tadi, masalah bagaimana persatuan, masalah kompetensi dan masalah kredibilitas menjadi masalah tantangan buat anak muda sekarang. Gitu. الظروف الاقتصادية في البلد دي ما تسمحش لأي حد أو أي شاب متخرج اللي هو يشتغل دلوقتي في أي حاجة. مفيش شغل في أي وأرضى بأي حاجة تجيلي أشتغل بيها. انا بقالي داخل اهو يعني قرب السنه او حاجه يعني في الحدود دي يعني بدور في حاجات كتير ويعني كلمت ناس كتير واصحاب والناس معارف وكده بس الدنيا واقفه خالص ما فيش حد بيتحرك في اي حته يعني. It's kind of difficult to dream and have your dreams come true. It's very difficult to stay focused, with everything going on, with lack of money and poverty and hunger and all of that. I just think it's difficult to just keep your dreams alive.